Pozdrav svima! Danas ćemo pričati o hranjenju pčela šećernim sirupom na otvorenom. Reći ću vam prednosti i nedostatke kod hranjenja u prirodi. Hajde da počnemo. Za ovaj eksperiment treba nam plastična posuda za koju smo napravili platformu za pčele i šećerni sirup. Platformu smo oprezali tako da može na dno. Posudu sa sirupom postavili smo podalje od košnica, ali blizu mjesta gdje su one pronašle vodu. Kao što vidite, površinska napetost vode drži platformu na vodi da ne potone. Pčelama je trebalo neko vrijeme da prepoznaju hranu. Na videu sam naznačio i vrijeme, tako da možete vidjeti kojim tempom su pčele uspjele pojesti 1 litru šećernog sirupa. Platformu smo izbušili tako da i kroz nju pčele mogu do hrane. I za sad, površinska napetost vode drži platformu na vodi. Pa da kažemo koje su prednosti hranjenja u prirodi. Prvo, podsticanje prirodnog ponašanja. Pčele se ponašaju prirodno, tražeći hranu kao što bi to činili u divljini. Drugo, manje je stresa za pčele. Svako otvaranje košnice može izazivati stres, dok hranjenjem u prirodi toga nema. I na kraju, jednostavnije je za pčelare. Jednostavno postave hranu vani i to je to. Ipak važno je naglasiti, iako pčele prirodno traže hranu u prirodi, povremeno hranjenje šećernim sirupom unutar košnice ne bi trebalo značajno negativno utjecati na njihovo ponašanje. Možda postaju ljenije, ali u nekoj mjeri. Važno je da ovo hranjenje bude balansirano i da se pčele ne oslanjaju isključivo na njega, već i da dalje budu motivirane da traže u prirodi izvore hrane koji su dostupni. Ukratko, hranjenje unutar košnice je praktična metoda podrške koloniji u teškim vremenima, ali treba ga koristiti s mjerom kako bi se očuvalo prirodno ponašanje pčela. Osim toga, hranjenje u prirodi nosi i neke rizike. Naime, veći rizik je od pljačke. Pčele iz drugih košnica mogu otkriti izvor hrane i doći do njega, što može dovesti do sukoba. Evo i sad ovdje možemo vidjeti sukob. Sirup na otvorenom može privući i druge insekte i životinje koji mogu ugroziti pčele. A pčele, čim su napustile košnicu, već su u opasnosti od predatora. Kao što vidimo, pčela je ovdje sve više. Platforma tone usred sukoba. I na kraju, hrane više nema, ostale su 2 pčele koje su stradale u sukobu. Eto toliko, dragi moji. Ako imate pitanja ili komentara, slobodno ih ostavite ispod. Ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal, a samim tim podržite naš rad. Srdačan pozdrav!